أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم نے حروف ہجا کو پڑھ لیا تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ حروف ہجا کتنے ہیں؟ جی الحمدللہ، حروف ہجا 29 حروف ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ان حروف کے مخارج اور ان کے ناموں کو پڑھیں گے۔ مخارج کا کیا مطلب ہے؟ مخرج کی جمع ہے، اس کا مطلب نکلنے کی جگہ۔ تمام 29 حروف ہجا جن کو الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے وہ منہ کے مختلف حصوں سے نکلتے ہیں۔ ان حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں۔ اب ہم ان کے ناموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء کرام جو تجوید کے استاد ہیں انہوں نے 5 مقامات بتائے ہیں جن سے یہ حروف نکلتے ہیں، جہاں پہ ان کے مخارج ہیں۔ وہ 5 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا مقام الجوف، دوسرا الحلق، تیسرا اللسان، چوتھا الشفتان، پانچواں الخیشوم۔ اب پہلے حصے کی وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں۔ الجوف اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ اب یہ جو 5 مقامات ہیں، الگ الگ 5 مقامات ہیں، ان سے 17 مخارج ادا ہوتے ہیں۔ 29 حروف ہیں اور 17 مخارج ادا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مخرج سے 2 حروف بھی ادا ہوتے ہیں اور 3 حروف بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 5 مقامات ہیں ان کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا مقام الجوف، منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ اس سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا۔ اس سے 3 حروف مد، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی آوازیں نکلتی ہیں۔ کوئی مخرج نہیں نکلتا بلکہ 3 حروف مد کی آوازیں یہاں سے نکلتی ہیں الجوف سے۔ دوسرا حصہ الحلق، گلے کو کہتے ہیں۔ اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ حمزہ ہا، عین ح، غین خ۔ اب الحلق کے 3 حصے ہیں۔ کون سے؟ اقصی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ حلق کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے آخری حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، اس کا عربی میں کیا نام ہے؟ اقصی حلق۔ اگلا اس سے اوپر جائیں تو وسط حلق، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ح، عین ح۔ اس سے اوپر جائیں تو جو منہ کے قریب ہے، شروع کا حصہ حلق کا، ادنی حلق، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خ۔ اگلا حصہ اللسان، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں۔ آگے لسان کے بھی حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ لسان کا اقصی لسان۔ اقصی لسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کی جڑ۔ اقصی لسان کا مطلب زبان کی جڑ یا زبان کا
पिछला हिस्सा, आखिरी हिस्सा। इससे कितने हरूफ अदा होते हैं? इससे 2 हरूफ अदा होते हैं, क़ाफ काफ, क़ाफ काफ। अगला हिस्सा वस्त लिसान, वस्त लिसान। वस्त लिसान का मतलब ज़बान का दरमियानी हिस्सा। इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। हाफ़तुल लिसान, हाफ़तुल लिसान का मतलब ज़बान के मोटे किनारे। अब सबसे पहले हम ज़बान को देखें तो ज़बान का आखिरी हिस्सा, फिर उसके ऊपर आ रहे हैं तो ज़बान का दरमियानी हिस्सा, फिर हम देखेंगे ज़बान के जो किनारे हैं उनको, उसको कहते हैं हाफ़तुल लिसान, ज़बान के मोटे किनारे। हाफ़तुल लिसान से 2 हरूफ अदा होते हैं, दौद, लाम। अब आखिरी हिस्सा तरफ़ुल लिसान, तरफ़ुल लिसान, ज़बान की नोक। ज़बान की नोक से तो, दाल, ता, व, ज़ाल, सा, सोद, ज़ा, सीन, नून, रॉ। ये हरूफ तरफ़ुल लिसान से अदा होते हैं। अब अगला हिस्सा कौन सा है? अश-शफ़तान। अश-शफ़तान कहते हैं होंठों को। अश-शफ़तान से 4 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? बा, मीम, वाव, फ़ा। ये 4 हरूफ अश-शफ़तान से अदा होते हैं। आखिरी मकाम अल-ख़ैशूम। अल-ख़ैशूम नाक को कहते हैं। ये नाक के सुराख से लेकर मुंह के अंदर का हिस्सा है। इससे कोई हरूफ़े हिजा में से कोई हर्फ अदा नहीं होता, न ही इसका कोई मखरज है, बल्कि इससे गुन्ना अदा होता है। नून और मीम, जब नून के ऊपर तशदीद आ जाती है और मीम के ऊपर तशदीद आ जाती है तो वहाँ पे गुन्ना करते हैं, नाक से आवाज़ आती है और वो आवाज़ गुन्ना कहलाती है। तो अल-ख़ैशूम से कोई हर्फ अदा नहीं होता बल्कि गुन्ना अदा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बेहतरीन कुरान पढ़ना सिखा दे, आमीन। आज का सबक यहाँ तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।